विशाल जी ना मुझे भी टू जीव बोल अच्छा क्रेविंग सोच ना कौन कॉफी रो नो 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 এই ভরা ড্রেস বড়া মানিও কিন্তু মানুষটা বড় হলা পরে না বসি নাই মানে हेलो एवरीवन आम पुओ पाई जोता अनुसंधान हाँ बड़ हम ताको बड़ हो हाँ पचार दोनों 3 month बेबी भाई देखिए देखिए केते साइज 6 month पाई आके खबन एते भी तो सही साइज पचार पचार এটা 5 पचार লেখা तो खोजते पड़ोनी आम पागुलू जोता अनुसंधान आम फास्ट क्राय किसी ना ता साइज रो 3 month बेबी आम ए आसीगलु विशाल सस्ता क्रॉक्स हाय एवरीवन सो दीदी आ मु आसचु विशाल टिके कौन किना किणी करूँ प्लस आम पुओ जोता नबू ता साइज रो आमको जोता मिलूनी चलतु देखा ता साइज रो जोता मिलूँ कि ना हाँ से तो चप्पल पिंधि हाइट मन देखा आ कम ना सी भी रखी आगे गीत देखिए बिंदु देखुनु এইটা বড় না এটা বড় এটা ছোট সাইজ এটা লেখাই তো দে দে এটা ফোন ধর তুমি নিয়া তো এটা ছোট हाँ 10 हाँ से कहते ना 10 पिला 10 साइज कहते ना जो बेबी फास्ट बेबी कर वाओ ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି देखि 5 मंथ ଅଛି 5 month ତାକୁ ହବନି ମିଛର ନେଇ ପକେଇବୁ ଖାଲି এইটা 5 मंथ वाला ଅଛି মানে ମୋ କହିବା କଥା এইটা হচ্ছে 5 month এইটা কিন্তু ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବେଶୀ ହଁ ହଁ এটা নেই জিমি গোটা এটা নেଇଯିବୁ দেখেন কোটা সফট পছন্দ দেখেন দেখ ऑनलाइन जानी होगा ना फोन दे से ऑनलाइन में जाने हो ना सौ तक फेरा ये कर सब पल्ला के पर एटा नहीं जिम ये भी पूछ अच्छी से फास्ट कर ओ कौन हो जी एटा नहीं जे दूचा एटा नहीं जे चल पुअर आमे दीटा ए जोताटा नेलु पुअर माँ बहुत खुशी हो गला मिलगला थर पुओ को न हेने पुअर बापा गाल दे पुअर बापा गाल दे सतले आ किछि कहबनी के के पेट हाँ सुंदर 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 सुंदर
ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ସବୁ ହଁ ହଁ ସବୁ ବେନିଆ ସବୁ 45 ଟଙ୍କା लो ସେ ପିଙ୍କ ଏଇଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ଆମ ବାବା କ'ଣ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ଆମ ବାବା ତ ଝିଅ ଚଳା ଦେଖାଉଛି হ্যাঁ মানে গাদি ড্রেসটা থুଆ ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ନବ କହିଲା ନା ଆମର ସେ ଫୁଲ ହାତ ମିଳନ୍ତା କି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଦେଖିଲେ କି ଆଉ ଜିନିଷ देखनु देख देख ये भी बेबी बूट्स एटा केते मंथ रो अछि देख दे এটা 11 সিম এটা হচ্ছে 0 to 6 month মনে হচ্ছে এটা তো ছোট एटा पसंद आसुनी मटेरियल भलो न সেটা কিন্তু ভালো লাগছে না हां এইটি কুটরি কুটরি সব আছে हां एटी कुटरे पुटरे अछि कि जहा भी अछि किछि पसंद हो क्वालिटी पसंद कत আছে ए जो अछि न दादा নেই আছে রক্ত নাই कौन नबू कौन चल তো বড় হবে কোন করিব না ছোট দিয়ে কিছু ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କରିଥିଲା କରବୁ न्यू मॉम लाइक संतुर मम ओ संतुर मम दादा झियो छ ना पोषाटा ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏ ହେଲା ଦିଟା ଦି ଜଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଚାଲେ ହଁ ମାନେ 3 सेट 1 2 3 ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଟା ସେଟ୍ ହଁ ହେସ୍ ଚାଲ ଆଉ କର ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଆମ ପୁଅର ଜୋତା ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ର କିଏ କାଉଣ୍ଟର ପାଖ ଯାଏଁ ଠିଆ ଏତିକି ଭିଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଏ ଟୁଇଂ ଜୋତାଟାକୁ ନେଲୁ ଆମେ ଧାଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି କ'ଣ କହୁନୁ ବିଶାଲ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଜୋତା ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ନେବ ନା ହେଲା ଆଉ ଗ୍ଲୋସାରୀ ମାର୍କେଟିଂ ଆସିବୁ 1000-2000 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ବି ହେଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବୁଲିଥିବୁ ସ୍କୁଟି ଢିକିରେ ଠୁସି ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଧରିକି ଏୟା ତ ଦୁର୍ଗା ମା ହେଇକି ଯାଉ କିନ୍ତୁ 16 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ନେବୁନି ହେଲା ସେ ଏଠି ଟିକେ ଜୋତା ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବ ନା ବା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଯୋଗାଡୁ ବୋଲି ଭାଇ କହିବେ ଯୋଗାଡୁ ଆଣ୍ଟି ବିଶାଲରେ ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାମ ସରିଲା ଆମେ ଚାଲି ଆରେ ୱାଓ ମୁଁ ତ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀର ଗାଡ଼ି ପଛପଟରେ ବସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚଲାଏ ନା ମୁଁ କେବେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ଏତେ ବୁଲି ବୁଲି ମାନେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଟିକେ ପେପ୍ସି ପିଇକି ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଓଦା କରିଦେଲି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ପୁରା ସୁକୁନ ଲାଗିଲା ଟିକେ ତଣ୍ଟି ଓଦା
ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି। ମୋ ମା ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ଦରକାର ଯେ ମୋ ଦିଦି କିଣିକି ନଉଛି। ବାରିପଦାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖେଇଲୁ କଣ କଣ ଆଣିଲୁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ହେଇଛି ମାଟିରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। କଳସ ନା ନା ଦୀପ ହାଣ୍ଡି ମା କହିଲେ ନା ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଲା ବାରିପଦାର ମାର୍କେଟ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଦିଦିର ମୋର ମାର୍କେଟ ଆଉ ଟିକେ ଦିଦିର ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଦେ ଦଉନୁ ଫଟା ମୁଟା ଥିବ ପୁଣି ଫାଟିଯିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗଟେ। ଦିଦିର ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜିର ଏ ବ୍ଲଗଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।